बेंगल पोनते तेहें सेटरेनाय सीवी आनंद बोस और बाड़ायों कना उनी आतंक दाराम लगिते तेहें एयरपोर्ट ते को सेटरलेन तहे कना मंत्री फिराद हकीम साउते शोशी पाजा आरहों साउतेन को बाड़ायों कना जे सीवी आनंदो गापा वेस्ट बेंगल पोनतरे नावा गवर्नर लेकाते किरिये हतावा आना किरिये हताव कमी होरारे किरिये हताव होचोया कोलकाता हाईकोर्ट रेन चीफ जस्टिस बंगाल पोनतरनी नवा गवर्नर सीवी आनंद बोस तिहिं कोलकाता ते सेटर कनाय तिहिं सीता कोलकाता रे एयरपोर्ट रे उनी अडी नपाय सहित सगुन दाराम किदियाय बंगाल पोनतरनी मंत्री फिराद हकीम शशि पांजा पोनतरनी मुख्य सचिव हरिकिशन त्रिवेदी और पोनतरनी डीजीपी और पुलिस एसपी विनीत गोयल एयरपोर्ट रे नवा गवर्नर गार्ड ऑफ ऑनर साउते सगुन दाराम किदियाको कोलकाता एयरपोर्ट सूत्र लेकाते बड़ाई ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ जे बंगाल रे नवा गवर्नर तिहिं सेता 9:30 बजे लेका फेड़ कना इना तायम आजा कार होते तेगे एयरपोर्ट खन उडुक कना और इना तायम 10 बजे अक्तो नवा गवर्नर कार राजभवन गेट रे बोलाव कना सूत्र खबर लेकाते बड़ाई ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ जे सीवी आनंद गापा बंगाल पोनत रे नवा गवर्नर लेकाते किरो हतावाय आ नवा किरो हता कमी होरा दो तोड़ावाय कोलकाता हाईकोर्ट रे चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बातना कथा कना जे मोड़े माह माड़ाई रे राष्ट्रपति भवन खन मेटांग चिठी सकाम जारी लेना जहां रे राष्ट्रपति मणि द्रौपदी मुर्मू सिग्नेचर लेटर रे बड़ाई ᱧᱟᱢ कथना जे सीवी आनंद बोस बंगाल पोनत रे नवा राज्यपाल लेकाते ᱧᱩᱛᱩᱢ को उछन कातेया ओकय कना सीवी आनंद बोस नुई बाबत तो शामिल सहित बुन बड़ाई लगे सीवी आनंद बोस तो केरला केडर रेन 1977 बैच रे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर कनाय उनी 2011 रे रिटायर्ड हुए तयम गी बंगाल पोनत रे नेशनल म्यूजियम रे मिटांग एडमिनिस्ट्रेटर लेकाते हो कमी कदाय सीवी आनंद बोस तो अडिगान विभाग रे हो सचिव और मुख्य सचिव होय तहे कनाय सासाते उनी विश्वविद्यालय रे कुलपति होय तहे कनाय उनी हैबिटेटेड अलायंस रे होय अध्यक्ष तहे कनाय सासाते उनी आया जीवन रे अडिगान अनत रे कलेक्टर लेकाते आजा कमी होरा नापाय सहित कोराव कदाय सासाते उनी एजुकेशन वन श्रमण सासाते अडिगान मंत्रालय कुरे हो सचिव और मुख्य सचिव रिया खुद नापाय सहित समराव कदाय ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी झारखंड सीएम हेमंत सोरेन साउ अडिगान आदिवासी गणठन रेन जॉइंट डेलीगेशन को ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ म्यूनिसिपल इलेक्शन बाबत तेगे ताहे कना जहां रे मेंदो नोआ बाछनाव रे जहां को हुदा मेना अकदा ओना जाति रिजर्वेशन हुयु मा अनुआ को दबी अतेगे उनको दो हेमंत सोरेन साउ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ को झारखंड पुनः शिरा मंत्री साव केंद्रीय सरना समिति रे अध्यक्ष अजय तिर्किया आयुर्ते राजी पढ़ा सारना प्रथा सभा भारत आदिवासी जन परिषद अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आदिवासी सेना आदिवासी लोहार समाज जन आदिवासी केंद्रीय परिषद झारखंड क्षेत्रीय पढ़ा समिति काके रोड सारना समिति रांची आदिवासी मुंडा परिषद HEC विस्थापित मोर्चा और 22 पढ़ा चेटे संघ रेन जॉइंट डेलीगेशन को ᱧᱟᱯᱟᱢ कते अकुआ दबी चिठी सकाम को एम का दिया नुकु जहां आदिवासी गणठन रेन जॉइंट डेलीगेशन को ᱧᱟᱯᱟᱢ कते श्री मंत्री नुआ को लय कते जे दराय कना नगर निकाय बाछनाव नुआ इदी कते नगर निगम नगर पार्षद और नगर पंचायत रिया जहां हुदो को मिना कदा ओना रे अडिगान कुमी नेल नाम कदा रांची साथे जहां तिरगे अनुसूचित हनत को मिना कदा साथे जहां तिरगे नगर निकाय हुयु मना रेगे अनुसूचित जनजाति रिया मेयर हुदा लगिते जहां मिटंग रिजर्व सीट उछन कान थेना मेनखान अडिगान टोठा रेगे नितो आदिवासी रिजर्व सीट बनु अकदा और नोआ संविधान रिया अनरि लेकाते बनु अकदा चिदा से निज जहां मेयर रिया हुदा को लगिते रिजर्व कोटा को तहे करा और ना कोटा मुचेत कान खातिर ते नितो आदिवासी को और बांग आदिवासी को लगिते अडि मारांग हन हुयु कना सासाते नुको गणठन रेन जॉइंट डेलीगेशन को लय मेना करा जे जहां तिनगे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कुरे नगर निकाय रिया बाछना हुयु कना ओना को लगिते आदिवासी को लगिते रिजर्व सीट हुयु लगती कना और नोआ लगिते नपाय मिटांग पौड़ी लहाय लगती कना सरकार पाटा खना नोआ जहां दुपड़ुब हुई कना नोआ रांची रिया सीएम आवास रे हुई कना और नोआ दुपड़ुब रे सेटर तय कनाय श्री मंत्री हेमंत सोरेन साथे सचिव विनय कुमार चौबे रांची खना सुरेंद्र सोरेना रिपोर्ट ट्राइब टीवी मिद रेगी नचर होड़ हॉस्पिटल रिया गोड़ो बांगे ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ
Anua chitar tu nyela kana West Bengal ponot reya Jalpaiguri honot re. Katha lekate badayok kana Jalpaiguri Super Speciality Hospital re bangko tikchare dete uni do bahare dokan set ko bheja ke deya. Anua video ke social media re edited ge viral kana. ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত জলপাইগুড়ি হনত্রিয়া জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল রে নিয়েল নামিত ভিগার লেকানা চিতর ওনা চিতর নিয়েল কাতে ঝত হড় গিকু হাহাড়াইনা নিয়েলক কানা মিটটাং রুগী উনিয়া তিরপুত লেন তাহেন উনি দ হসপিটাল রে প্লাস্টার বাং রাড়া কাতে আই তেগি তিরিয়া প্লাস্টারে রাড়ায়ে কান্তায়া কথা রাখাবা কানা পশ্চিম বাংলা রেন সরকার যাহা লেকা স্বাস্থ্য পরিষেবায় এমক কানা মেনখান सरीगी हॉस्पिटल रे उनकान कमी होरा हुयुक कना से बांग हुयुक कना हुयुक कान खान चिकाते उनारिया उल्टे कमी नियलिना আপনাদেরকে প্রথম আমার মনে হচ্ছে যে অনেক ধন্যবাদ যে এই ভিডিওটা আপনারা আমাদের নজরে এনেছেন এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু যে জিনিসটা নিয়ে আমাদের চিন্তা সেটা হচ্ছে যে দেখুন রোগী সহায়তা কেন্দ্র একটা আমাদের রান করে 24 ঘন্টা 7 দিন সারা সপ্তাহে সেই রোগী সহায়তা কেন্দ্রতে যদি এই ধরনের পেশেন্ট যারা তারা যদি তাদের সমস্যাটা নিয়ে কথা বলেন তাহলে কিন্তু তাদের সবচেয়ে ভালো সুবিধে হবে অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বললে বরঞ্চ বিভ্রান্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে এই যে পরিষেবাটা রোগী সহায়তার সেইটা মানুষ যদি ব্যবহার করেন এবং আপনাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করব যে এই বার্তাটা মানুষকে পৌঁছে দিন যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হন অন্য যে কোনো চক্রান্তের শিকার যাতে মানুষ না হন হড়কুয়া কাথারে বাড়ায়ক কানা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সুররে মিনা টিবি হসপিটাল ওনা সুররেনগি মিদ হড় তিরপুল লেনতয়া উনি দ জলপাইগুড়ি ওনা 10 তলা হসপিটাল রে চালাও কাতে তিহকু বেন্ডেজ লেতয়া মেনখান ওকা অক্তয় রাড়ায়া উন অক্ত হসপিটাল রেন কমিয়ার কো মেতাদি তাহেত হসপিটাল রিয়া যাহা মেশিন মিনা আকাদা এক্সরে মেশিন ওনা দ বড়ি আকানা ওনাতে পাংকু রাড়া দাড়িয়া কানা उनको हड़गी को मितादी ताहेत बाहरे रे पान दुकान मेना ओडे सेन कते रड़ाइता मेनखान पान दुकान रे चलाव कते उनी कुलिकेत कुआ ओंडे कु लई दिया 150 टाका लगा उनी हटे टाका पैसा बांग तहे कानते जहान आई उपय बांगे नाम लेते पैसा हो बाय इमा कुआ आर राड़ा हो बाय राड़ा लेदा ओंडे खन उनी दो उना बेंडेज राड़ाते चला कान तहे उनी हड़ा उना वीडियो की सोशल मीडिया रे भाइराल आकान खान নিদ্দ কাথা রাখাবা কানা এটা দেখে আমারও খারাপ লাগলো আসলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম দেখলাম একজন যাচ্ছেন উনি আবার ওই হাতের প্লাস্টারটা নিজেই খুলতে যাচ্ছেন তো আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা কি হলো আপনি নিজে খুলছেন কেন তখন বললো 10 তলায় গেছিলাম ওখানটায় ওটিতে গেলাম ওরা বললো এখানে কাটার ব্যবস্থা নাই সামনে পানের দোকানে যাও ওখানে কেটে দেবে তো আমি বললাম তারপরে বললো পানের দোকানে গেলাম ওরা বললো 150 টাকা তো আমার কাছে 150 টাকা নাই তাই আমি নিজেই কেটে নিব বলেই যাচ্ছিল हॉस्पिटल रेन होड़ा कथा रे बाड़ायो कना जहां घटन रिया कथा उनको को बाड़ाय तियो किया उना तिन गान सरिया से बांग सरिया उना उनको को तुनकी तलाश कते को नेला इने तायम जहां नुंका बेबड़ी को कमी केदा मेने उनी रोगी हॉस्पिटल खन को रुवड़ का दिया उना रिया व्यवस्था को हटावा এই 1.5 মাসের মতন কোথায় ঠিক করছিলেন মানে প্লাস্টারটা কোথায় করছিলেন 10 তলায় মানে আমাদের 10 তলায় হ্যাঁ তো এখন কি এটা কাটার ব্যাপার ছিল হ্যাঁ ওরা বললো আমরা কাটি না বাইরে দোকান থেকে কেটে না মানে 10 তলায় ওটিতে আপনাকে কি বললো বললো যে আমরা কাটি না বাইরে থেকে দোকান থেকে কেটে দেন ও দোকানে কেটে নিতে বললো उनी होड़ा कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना सरकारी हॉस्पिटल रे सनाम लेकाना मारंग तिक्षे को हुयुक कना मेनखान उना कटी तिक्षे से उना तीरिया बेंडेज राड़ाई लगी आकुआ जहान गड़ गपड़ बाय नाम लेते उनी दो मने ते अड़ी से सदर लेता है जलपाईगुड़ी खन सुरजीत देया रिपोर्ट ट्राइब टीवी অতেমাহা হিল নিদ অ্যান্টি ক্রাইম টিম আর সাগরদিঘি থানারেন পুলিশ মেন্দো মোরগ্রাম NH34 रोड रे तलाश कमी होड़ा को चलावेत कान तहेना और उन ओक्तो पुलिस मिटंग दोषीदार को अरेस्ट टका दिया नितुम ताई दो हुयुक कना दावरुप शेख और ओरा ताई दो लाल गोला थाना टोठारे
পুলিশ উনি দোষীদার ঠেন খন মরে গোটাং অন সেটার পিস্তল আর মরে রাউন্ড গুলি ko nyama kada pulisa kathale kate badayok kana dabaruk sheikh sab okte uni saute ar mid hore tahe kana uni do pulis nel katege nira kana पुलिस उनिया नितुम ठिकाना को बाड़ाई नामा कदा और ओना घटन रे आरहों कोई को जोपड़ाव रे मेना आकात कुआ तुनखी तलाश रे छुटो रे मेना आकात कुआ जंगीपुर थाना रेन पुलिस নমস্কার আপনারা জানেন কি আমাদের জেলায় যে আমাদের এন্টি ক্রাইম টিম আছে সেটা খুবই অ্যাক্টিভ আছে সমস্ত আইসিওসি তাদের নিজের নজরদারিতে কাজ করছে সিনিয়র অফিসার সুপারভাইজ করছেন কালকে রাত্রি আমাদের একটা আরও ভালো সাফল্য হয়েছে যেখানে আমরা মোরগ্রাম মোড় যে আছে সেখান থেকে আমরা প্রিভিয়াস সোর্স ইনফরমেশন হিসাবে আমরা নাকা চেকিং বসাই সেখানে আমরা দুজন লোককে ডিটেন করি অন সাসপিশিয়াস হিসাবে যে এন্টি ক্রাইম টিম ছিল লেড বাই সাব ইন্সপেক্টর অভিজিৎ সরকার এএসআই সুমন পাল পিএসআই প্রভাস সঙ্গে দুজন কনস্টেবল তারা তাদেরকে আটকায় যখন ওদেরকে সার্চ করে তখন তাদের কাছ থেকে আমরা মোট 5টা আর্মস 5টা কার্তুজ আমরা রিকভারি করি একটা লোক যার বাড়ি হচ্ছে লালগোলা থানায় যার নাম তাবারুক শেখ তাকে আমরা আটক করতে পেরেছি म्यूनिसिपालिटी टोठारे तृणमूल पार्टी रेन हड़कोतला रेगे एतोप लेना खपरी और नोआ चितर तो नेल ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ वेस्ट बेंगल पोनत जलपाईगुड़ी होनत रेया माल म्यूनिसिपालिटी रे काथा लेकाते बाड़ायोग काना तृणमूल पार्टी रेन अगुवान को काथा काथा रेगे खपरिये को सिरजेवले ताहे काना और दाल तापाम लेना को ओना घटन ठावरे पुलिस सेटर काते खपरिया कान हड़ को दो को सहालेत कोआ साउते हालत को सुधरले ताहेन আমার গায়ে হাত দিয়ে দেবে ওরা আমার গায়ে হাত দিয়েছে তারা কি সমাজ বিরোধী না কারা তারা যারা এরা হচ্ছে আমি বলবো এরা হচ্ছে টাউন সভাপতি অমিতদের লোক গত কালকে হচ্ছে গিয়ে কমিটি ডিক্লেয়ার করেছে প্রত্যেকটা বুথে যারা গত পৌরসভায় বিজেপির হয়ে কাজ করেছে আমাদের হারানোর চেষ্টা করেছে তাদেরকে হচ্ছে বুথের সভাপতি করা হয়েছে नीतोक्तो या कना बिदाय हतावड़ना मायन खान जोहर के রাজ্য থেকে রাজনীতি সব খবর নিয়ে